Okay, sige. Sir, gikuha ginamo ang imuhang linya aron pud ato nga masabtan ang sitwasyon dira sa may Barangay Libertad. Pero before niini, ato lang kuha mo pa ni kung unsa yung hitong hitabua sir ni adtong higayuna sa diha nga nagkakompronta gyud base sa nakuha nato nga video ang CCTMD, ang mga tricycle drivers o kung dapat dito ma-apel na patong mga individual dito sir. Unsa tong hitabua gyud sir? Ang nahitabuad to, adtong adlaw unta mo to schedule namo sa anong dry run dinhi kay Libertad para atong mahibaluan kung pila gyud ang kulang nga tricycle unit para adtong ruto og sa tibuok Libertad. So sa lakton wala nila masabti ang unsa ang gitawag nga dry run. Munang ilang giharang ang among mga unit nga dili lagi makaparking kay ila lagi kuno nga ruta. Ilang gihayang usab ang atong CCTMD. Bisan giunsa sila pagpasabot sa CCTMD, di man gid sila makasabot. O mo tong medyo adunay kagulian o gani wala na lang ko muduol kaayo. Ako na lang gipasagdan sila kay di ko gusto nga mudako kay ang atong katuyuan man dili man makitaway kundi mao ang kalinaw o gusto kitang mutabang kanila nga muhatag og franchise. Sir, kuan na po nako sa imong reaksyon na kay sa ato amo ang nahinabi po ang mga tricycle driver to kato si Sir Angaw is na hitabo kon tong init nga tension tungod kay nako nagbundag-bundag og clamp sa imong side sir o unsa imong reaksyon? Dili man to bundak, gibutang. Pila man ang trabaho sir kanang buhatag gamay saywar para muubos mukunhod ang kuan ang sitwasyon. Pero dili ingon nga kasuko igo lang nila gikuan nga aron may maghatag og gamay warning sa tanan kay init na magkaayo. Okay. Pero sir, sa imo kabayanan napahibalo ba kaning mga affected nga mga tricycle drivers before nag-conduct og dry run, sir? Actually, sir, nakasayod sila. Ano man, ang kanang uban diha nga mga membro nila, membro usab namo ug uban usab na sila sa among chat group, sa among operatiba. So ang tanan nga mga information nga mahitabo ako ginashare sa among Facebook page o sa amo pod nga gitawag nga chat group. Mao gani nga tungod kinasayod sila mo tong ilang gipangandaman nag-hire pa sila og mga indigenous people para ipakita nila ilang percent. Okay, murag naabtan po na muna sir kana imong gayong mga IP. Naabtan po na mo sa area sa dihang naka-delikyat mi. Pero sir, pila ka unit sir ang gikan sa LWTC nga ibutang dina nga burag arto mo ni sir no? Actually sir dili kanang tanan nga gibutang namo diha sir. Ila po ng membro ang duha. Nay duha ila membro. Okay, ang kanang nga ruta manggod sir, ako pahibalo. Ako muna gitawag nga existing route. Kay duha mga klase ang ruta, new route o existing route. Kana siya existing route. Ang pwede nimong ibutang diha nga i-apply para sa prangkisa kadto lamang mga tricycle nga dunay present franchise or individual franchise. So tungod kay pito ra man kabuok o unom ra kabuok ang fleet size, aduna kami upat kabuok nga nagpamembro gikan pud sa ila ang duha. Nagpamembro kay gusto ma-renew ang ilang prangkisa. So among gitabangan, so gi-applyan namo ang ruta. So pag-apply namo sa ruta gikaluyan sa Ginoo, na-approve sa amo, kay wa man sila mga-apply. Sa nakuha na mong data ikan sa TMD, sir, ang Transcoville, na mga membro po din sa Transcoville membro. Di ko kayo sigurado, pero maod na lagi ko no, nga mga membro sila sa Transcoville. Kung saan man nila pag-apply, ng ilang mga motor, dili man kwalipikado tungod kay purely kolorom and traditional. Ang maka-apply diha kadto lamang traditional nato nga mga tricycle nga nagdagan karon nga adunay prangkisa kay existing route bala siya.
Oh, manay giingon po di kapitan nga di na pwede tanan na kanang mga unit makadagan din na kay magkagang-kagang na magkunang uban. Oh, usap po na siya. Dili Oh. mo fiction. Pero sir, kung ugaling sir karon kay na dito naman mo sa barangay hall sir, diba? Naka-apil ka to sir katong nag-atubang mo angaw? Sa una nga mga pagkita, naka-appeal ko, pero katong ulahi, Wala. wala saan ko imbitahi. Sige sir. Kung ugaling sir, masutan ninyo nga daghan gyud ang gikinahanglan nga unit din ang ruta sir. Asa ginapadulong nga ruta sir? Asa na magdagan? Gikan diya sa Tricycle Terminal 1, Paradise. Gikan sa Terminal 1, diha sa Libertad. Paingon Paradise, Paradise Bliss, Paradise Village, Bliss, Emily Homes, vice versa. Okay. Sir, kung masutan niyo sir kung sa pinagi sa sunod nga dry run og pila gyud ka unit sir. Open ba ang LWTC nga moadaptar og bagong membro nga sakop sa maong grupo sir? Sir, sa direct nga pagkatubag, sir, moingon ako, oo. Kay kaniadto pa, duha na katuig. Sige kong pangamba sa ila nga mag-uban mi. Apan ilang ignore ang akong application, ang akong campaign or akong pag-imbita sa ila, tungod lagi kay adunay transcobil nga nag-offer po sa ila. Okay. Ila, barato kuno. So, unang wala sila mo, duol sa amo. Pero mangutana ko, sir, gamay lang para sa ila. Si sir. At ay ang mahal nga membership. 300 pesos or 2,500? Siyempre ang 300. Ang among gi-offer sa ila sa una nga membership, 300 pesos lang. Way back 2023. Plus capital build up, capital share nga 1,000. So nabutang lang og 1,300. Apan wala nila kada dawata. Adto na kuan sir 2023 na nga open nimo sa hanyag nimo sila ha. 23 to 24. 2024 karon sir pila kung karon mo pa membro sir pilay membership fee? Tungod lagi sa kadugay sa panahon o kadako usab sa membership, aduna nami ni komit ako ni kapitan og membership nga para sa ila, special. Dili na ako sultion, pero ang among membership ang imong pangutan-on, ang among membership gi-compose kini sa di pa nako istorya sir. Una-una ang membership libre sila uniforme. Sticker tanan sa tricycle nila libreho namo. Tapos tungod lagi sa kalisod ang pag-apply po sa prangkisa tinuod, munang ang among membership is sa tulo ka klase. Sa traditional unit nga katong na prangkisa, 5,000 lang. Apila na ang capital share na 1,000. Sa bao-bao sir, ang among membership is 6,500. Apil na ang capital share. O sa traditional unit nga kanang mga kaba diha nga mga kuan, among gidiscourage da siya pag sulod tungod ngano by pipila ka tuig karon o duha ka tuig karon wadto naman na kanang mga traditional unit tungod lagi sa atong programa sa atong city government nga tricycle modernization program. So gusto na mo silang kuan nga i-discourage sa mo nang among gimahalan ang membership ana 7,500. By the way, Mr. Sir, kana nga among membership mao na siya ang pinakabarato sa tibuok Butuan siguro. Napay na Transcobil ka 2,000 pa ilang kwan. Sa amo sa 17 ka kooperatiba, ikaduha nami sa pinakaubos nga membership, 7,500. Apil na kuhaan na sa uniforme nila, duha ka set. Kuhaan na siya sa mga sticker o apil na ang ilang capital share. So pila na lang, almost 4,000 na nabilin panggasto para pagkuha sa ilang mga dokumento o pagpraktis sa ilang papel para prangkisa. Sir, lakip to nga gipasibaw nila sa dihang among nahinabi, kini na ako noy daily contribution, daily job ba na siya? Pila sir? Tawag na mo sir nga parking fee. Parking fee, pila sir? Ang among parking fee, sa dili pa na ako istoryahon sir. Ang among parking fee is only 50 pesos tibuok adlaw. Most ang pinakagamay nga parking fee tibuok Butuan. Kaya nga naman,
Sa uban nga kooperatiba ang mangutana ka sir, kada dagan, purmirong dagan, gis. Yes, sir. Pagka 5 sa isa ka adlaw, makaparking ka, napulo 50 gihapon. Yes, sir. Ikaw ka makaparking di 75. Kay gis man ang kadadagan o 5. So mas dako. Mas dako paminawon ang 50 pero tibok adlaw 24 oras. Katong ilang kwan sir, allegation nga bisan og wala ka kabiyahe, muhatag yapon kag parking fee dili due. Sir, kanang parking fee sir. Baka about sa parking fee sir, dili na siya ako. Mauna siya ang gikasabutan sa kinatibuk ang membro sa kooperatiba. Kay ang chairman igo lang mag-implementar. Ang naghimo sa balaod ang mga membro, general members. So, kung ni-approve ang mga tao na sa sulod sa kooperatiba, nganong sila mo sa gawas mo, question man. Nod. Kaya ang maka-approve lamang sa palisiya sulod sa kooperatiba, ang general members, dili ang chairman. O mo na itong klaron sir, naana nga palisiya pero sa grupo gina ninyo, sa kooperatiba gina yun, aprobado gina. Yes, naay mga resolution. Okay, sir, natubag na sir, kato ilang mga allegation. Sir, human sa nagsabot naman to sila sa barangay, Buraga, Mulakaw naman to sila sa murag makikita sila kang mayor. Na ba po'y nagpaabot sa imong communication, sir, nga mo sa pagpasakop sa imong kooperatiba? Sa tinuod lang yun, sir. Perting daghanag yun, wala na ko dawata ang kwarta. Wagin ko ni dawat bisag piso. Ngano man, dili ko mahimo gusto ma-scammer. Ang gusto nako, dawato nako ang imong kwarta para membership kanang sigurado ko nga matagaan kag prangkisa. So, kung mayon ka ang gidaghanon, perting daghanag yun, sir, abot sa duungan, ni abot pa diri sa amo. Taga duungan, na 20 city ka unit, gusto mo sulod, wala na ko dawata. Gawa sa individual. Ang unang rason nimo sir, dili sigurado nga matagan sila franchise. Ako, dili ko sigurado nga matagaan sila franchise kay ngano, ang pagkuha sa franchise dili lamang masalig nila sa kooperatiba kundi sa ilang pagpaningkamot kay sila may mo acquire sa mga requirement, example, repair sa ilang motor. Ug other nga dokumento sama sa insurance, sama rehistro, sama sa ilang lisensya. So, ila na nga ihatag, kung mahatag nila sa kooperatiba, unya nakita nato nga insakto, unya kini, inspeksyonon usab kini sa CCTMD. Kung mupasan ang ilang unit, so may nga dili takahatag og 100% assurance. Pero kung mutuman sila sa palisiya nga gihimo sa kooperatiba o sa ordinansa nga gihimo sa sangguniang panglungsod, matuman nila o matuman po namo, kay dili na mo matuman kung dili sila mutuman. So, kung mutuman nila, sigurado ko matagaan sila. Munay pinaka-nindot yun sir nga dapat buhato na sa mga gusto nga magpamimbro din sa inyo nga cooperative. By the way sir, pila ka buok membro sa Libertad White Transport Cooperative sir? Kapag karon sir, kung istorya tag membership ni abot mi og 180 plus kabuk membro sa sulod sa Libertad. Apan sa akong gikasubo nga aduna lamang 92 ka tricycle unit 92 tricycle unit og dili ko masayop ang natagaan og prangkisa. Nagyud ay sir kana mabagsak gid sir? Nagyud ay mabagsak ka. Sir. Sobra ka tunga, hapit. Sige sir, salamat kayo sa imuhang pagpagawas po sa imuhang panig sir. Aron masabtan gyud po sa inyo hapon nga part ang nahitabo po sa nasangpit nga area. Sir, unsay imuhang mensahe sa mga affected nga mga tricycle drivers nga gustong magpasakop sa imuha kay klaro naman kaayo ang rason ang anong magitawag yun silang kolorom.
Sir, ang ako ikapaabot atong tanan nga nasuko sa kooperatiba o sa ako personal. Wala ko ikasuko sa inyo. Ikaduha, ang akong tuyo nga nagtukod yung kooperatiba, gusto lamang ko nga mo tabang sa inyo nga makahatag o prangkisa para mahimong legal ang inyong pagpamasahero. Ikaduha, dili mo dapat masuko sa ako kay ngano man ako naningkamot nga makahatag prangkisa. Ang inyong problemahon kadtong inyong kwarta nga inyong membership kung asa ninyo gibayad mautoy inyong kuhaon unya ipamembro sa kooperatiba mo na inyong gastuon sa inyong unit para mo pasar ang inyong unit panahon sa inspection sa city team D. Ako sa akong kabahin dili ako masuko tungod kay ngano ako kibali ang amahan sa kooperatiba andam tamong dawaton basta kung ang inyong unit mo pasar sa inspection sa CCTMD, wala ko'y problema. Wala kayo nauna-on nga pagkasuko o pagdumot gikan sa ako. Kay ngano, ang akong tumo og tuyo mo ipagtabang sa inyo. Sir, one time, gusto ko lang ipaibalo sa ila. Sugod 2023 hangtod karon nga nakita ko nimo sir. Bisan pisong libat, wala pa ko'y nadawat nga sweldo. Kada adlaw ko gatambong sa meeting halos, tanan ng mga lihok. Mubitay giingon ako sir. Nga ang ilang usa ka bukruta wala nila ma-apply. Usa ra ka buk. Pero ako sir, na-approve ang akong na-approve nami og unom ka ruta. Ang pakutana, ngano man nga na-approve sa ako ang unom ka ruta, unya sa ila usa ra ka ruta wala ma-approve. Tungod kay ngano, naningkamot ta batod pa ni kapitan nga nagtrabaho ka nang naningkamot ta nga makakuha gyud. Inabtik kay ang pag-apply inabtik. So dili mo dapat masuko sa ako. Instead magpasalamat mo kay ngano nakuhaan nako og prangkisa ang inyong nakuha nato ang ruta, makuha nato og prangkisa, pagkahuman sa dry run, aduna mo'y panahon nga makasulod. So ang akong gihangyo, mag-cooperate mo sa pag-ingon nga dili mo masahero, kay dili man ma-determine ang gidaghanon sa kulang sa unit kung magsinamok mo. Mura na pa sir. Sige. Finally, wingon ko sa ila, I love you all. Sir, daghang salamat sir sa hagayon nga gihatag mo nimo sa Bombo Radio og mayong buntag kanimo sir. Maayong buntag sir. Salamat sa pag-abot sa ako. Ato mga igsunan si Sir Rinaldo Daita, ang chairman sa Libertad White Transport Cooperative. Atong